जय जगन्नाथ। 2 दिन पूर्व सरकार एक विज्ञप्ति प्रकाश करछंती जे राज्य में बेसरकारी अनुदान प्राप्त महाविद्यालय गुड़िक जो अच्छी से आपणकर अवसर प्राप्त अध्यापक माने नियुक्ति पाइबे 2025-26 शिक्षावर्ष अनुसार। तांकर विज्ञप्ति रे यदि आप देखिए से विज्ञप्ति रे लिखा अछि जे 2025-26 रे जेतु विलंब होउची नियुक्ति प्रक्रिया रे स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया रे विलंब होउची तेणुकरी 2025-26 वर्षर माने शिक्षा वर्ष अनुसार अध्यापक माने अवसर प्राप्त अध्यापक माने नियुक्ति पाइबे। किंतु आमे एथिरे यदि आमे विश्लेषण करबा ए विषय को आमे एथिरे पाइबा जे सरकार प्रत्येक भाव में कहते जे युवपीढ़ी माने अयोग्य नियुक्ति पाई अयोग्य एवं सरकार आमको ग्यारंटी देबे कि जे जेहेतु विलंब होउची नियुक्ति प्रक्रिया रे से समान जिनस कौन युवपीढ़ी मध्य लागू करेब ना कि जो युवपीढ़ी माने सरकार अध्यापक हेबार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मध्य आसुचंती जो मैंने ऑलरेडी युवपीढ़ी पाठ पढ़ी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मध्य आसुचंती से कौन नियुक्ति दे हम ना कि गेस्ट फैकल्टी हिसाब रे आपण अवसर प्राप्त जड़े पाठ पढ़े सारा पर चाकरी पुणी पाउचंती किंतु जो युवपीढ़ी पाठ पढ़ी आशायी अच्छा शिक्षकता करने शिक्षा क्षेत्र में निजर पारदर्शिता देखापी कि से अक्षम कर दि जाउछि। सरकार जो भाव पदक्षेप नहीं एक निश्चित भाव एक दुखर विषय जे सरकार सीधा सीधा आम युवपीढ़ी मानक कहते आपण मैंने अयोग्य जो मैंने शिक्षा क्षेत्र में पढ़ी पाठ पढ़े सारी पिला से अवसर नहीं सारी से योग्य। तेणुक आपण मैंने चिंता करंतु सरकार जो विषय को नहीं जो प्रकार आलोचना कले युवपीढ़ी भविष्य कथा कहले तो नुआ सरकार आसिले आम पूर्व सरकार देखी पूर्व सरकार ये समान जिनस देखते जो अवसर प्राप्त को प्राधान्य दि जाउथिला से आपणकर विद्यालय क्षेत्र में हो आपण महाविद्यालय क्षेत्र में हो एवं संस्कृत विद्यालय हो समान जिनस बीजेपी सरकार से दोहराऊँगी से अवसर प्राप्त मानू चाकरी दि जाऊँगी। यह केते दूर ठीक आपण मैंने चिंता करूँ जिते बेले युवपीढ़ी एत वर्ष पाठ पढ़ुंट शिक्षकता करने एवं से आशावादी अच्छा जे आम सरकार जहाँ गाइडलाइन अच्छी शिक्षकता करने एक महाविद्यालय रे आम से पास कर सारीचु एवं पढ़ुचु जिते सरकार यही भाव में एक नियमावली बाहर कर नियुक्ति प्रक्रिया बाहर कर गोटे मिछ आश्वासना दे जे विलंब हो जाए तेणुक आम बाध्य नियुक्ति करुचु आपणकर अवसर प्राप्त शिक्षक मानू यह केते दुखदायक यह आम के विडंबना बोली कहबानी सरकार जो संकुचित चिंताधारा रे युवपीढ़ी भविष्य को अंधार कर दि जाउछि। युवपीढ़ी माने करिवे कौन जो जो भाव में युवपीढ़ी को हतादर करा जाउछि आमे देखि आसुचंती पूर्व एसआई स्काम है आपणकर आरआई है एमती विभिन्न स्काम कर दि जाउछि जहाँफल युवपीढ़ी जो मनोबल रोचे मानसिकतार किसी ना कि प्रभाव तो निश्चित भाव में पकाउछि। एत वर्ष पाठ पढ़ला बेले जो यही एक खबर आसूँ जो अवसर प्राप्त को नियुक्ति दि युवपीढ़ी मानक हतादर कर दि निश्चित भाव एक दुखदायक विषय। सरकार बारंबार यही जिते बेले सरकार बारंबार युवपीढ़ी कथा आलोचना करुँच विकसित ओडिशा कथा आलोचना कर 2036 रे ओडिशा को विकसित कर ओडिशा राज्य को भारत में एक नंबर 1 राज्य करके छिड़ा कर जो स्वप्न देखुंट क्यों भाव पूरण हम जेपर्यंत आप युवपीढ़ी मानक प्राधान्य न देते राज्य में केबे हेले ये राज्य आगू जाई परिबानी एवं जो आपण जो स्वप्न देखुचंती से स्वप्न को पूरण करि परिबानी।
କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟି ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁଭବଟାକୁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଲଗାଯାଉ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଲେ, ଯେଉଁ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଲା, ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଶୈଳୀକୁ କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସରକାର କହିଲେ ଯେ 2025-26 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହେବା କାରଣରୁ ଆମେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେହି ସମାନ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ପାଇଁ ବା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆସୁଛି, ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ପାଇଁ ବା ଅଧ୍ୟାପକର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଯେଉଁ 25-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ସେଇଥିରେ ତ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ହେଇଯିବେ ଯେ ଏକ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିପାରିବେ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜିନିଷଟି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ହତାଦର ନ କରି ଦିଆଯାଉ। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ି, ଏତେ ବର୍ଷ ଚିନ୍ତା କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କୁଠାରଘାତ ନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା କେମିତି ଦର୍ଶାଇବେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ବେରୋଜଗାର ନ କରାଯାଉ, ଅକ୍ଷମ ନ କରାଯାଉ। ଯାହାଫଳରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ନେଇ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ମାନସିକତାରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିବ। ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।